Mayong gabi, my friend. Ako ang i-share nga video ron para ni sa mga nabugatan pod labi na nala sa mga balatian. Ikaw man imong anak o either imong ginikanan ang balatian, nabugatan ka tungod kay nahuman na lang nahurot na lang imong kaptangan og pamaligya, nahurot na lang imuhang bahandi balik-balik nga tungani sa doktor wa maayo, nalagapon ang sakit. Akong ika-share nga ayaw i-shoot pod ang imuhang pagtuo diha sa doktor, sa mga tambal o sa imong kwarta kay dunay sakit nga di na gid mo patuo ang kwarta, di na gid magamit ang kwarta. Tinuod gyud na siya. Pero diha sa Biblia kung atong basahon ang kasaysayan sa ebanghelyo, dunay daghang milagro nga gihimo ni Hesus. Kung imo lang tuhuan nga si Kristo dunay dakong mahimo sa imong kinabuhi, dunay sanglitanan na sa kababaye diha nga nagtalinugo. Grabe ni ganyang pag-antos kay sulod sa 40 ka tuig nagbalik-balik siya sa balay tambalanan, nahurot na lang iyang kwarta ug maayo iyang talinugo. Pero sa dihang nakadungog siya sa ngalan ni Hesus, dunay daghang mga milagro nga gihimo ni Hesus. Nakaingon siya sa sarili nga mahikapan na nako ang Ginoo, maayo jud ko. Believe ang iyang kuan lang saligan. Muto sa kay gayon ana iha gyung paningkamot gid siya nga ihang mahikapan ang atong Ginoong Hesus. Gani tungod sa kapunsisok sa tawo naningkamot siya nga mahikapan niya ang sidsid lang, maayo na iyang una, maayo na siya mahikapan niya ang sidsid, tuod man mahikapan niya ang sidsid. Ug gibati niya nga ning tang-on jud ang iyang talinugo tungod sa iyang pagtuo. Ug di naayo siya. Muna nga usa ka sanglitanan nga kung imo lang yung tuhuan, kung ikaw dunay balatian nga grabe na gyud, balik-balik na lang ka bisan asa nga manay talabanan wa ka maayo, kung imo ring dawaton si Jesus Christ nga dunay dako nga mahimong milagro sa imong kinabuhi, nganong di nato sulayan? Gani ingon dia si ang kasagaran ingon man nga sa una man to mahikap na to ang Ginoo. Karon di naman to mahikap. Mo na nga naa na ta diri my friend sa kana bang gitawag og faith pagtuo na. Ingon man di ang pulong sa John 20:29 nga bulahan tong lang tawo nga bisan og wala makakita apa ni tuo. Mo na iya. Promise. Yeah. Sa Hebreo 13:8 ingon po diha nga I am si Jesus ang kaniadto karon ug maabot. I am today, yesterday and tomorrow. So kung unsa tong gihimo nga mga milagro na ini Ginoong Hesus kaniadto, mabuhi siya mga patay, mga buta yang gitagkahayag, mga bakul ihang gipatindog. Siyempre gyapon aron naa lang ta sa pagtuo. By faith na ta. Mabit mo na ingon niya sa John 20:29 nga bulahan tong tawo nga wala makakita apan mituo. Mas bulahan day ta. My friend nga bisan wala nato makita ang Ginoo pero nituo ta. Oh, sulayan na to ang atong Ginoo kay wa may bayad na. Di na kinahanglan madto pa kag sikihor adto pa kag ilado kag banambalan kun sa diha mga etc. Ayo isyot diha testing ang Ginoo kay sa akong kinabuhi nasulayan po nako o nga nasir po nako di sa Ginoo wa gyud imposible. Sulayan na to my friend basin di ay og ang katubagan sa imong mga problema imo harang maangkon basta imo lang dawaton og tuhan si Jesus Christ. Simple lang ang buhaton. Ang atong buhaton, dawaton si Ginoong Hesus nya. Biyaan nato ang mga kaligot-got sa atong kasing-kasing kung nato gikasuk-an nya. Hubuon ta na magi ingon diha nga mga habak-habak kay kung naa pagutan ang mga habak-habak mga unsa diha nga nas kalibutan iyas kalibutan umayo tang kana mo atong mabayaw mo kinay nature sa tao. Pero kung ang Ginoong Hesus ato ang tuan wa gyud tay laing mapasalamatan no pud ang atong Ginoo gyud. Masulay lang my friend. Sulay lang. Og ikagarantiya nako sa mga my friend ang Ginoo di gyud mopakya sa imo. Kana lang, bye-bye, amping, God bless.